Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, dans la suite de l'exercice, la question 3, la partie 3, on place deux haut-parleurs identiques en émission, c'est-à-dire les deux émettent une onde acoustique, un microphone يكون à une position X donnée. المسافة ما بين les deux haut-parleurs هي مسافة D. On a un oscilloscope qui est branché au microphone, donc il va détecter la superposition, يعني الموجة هذه زائد الموجة هذه يتلاقاو يمد ليه هنايا. Donc puisque on a une onde progressive et une onde régressive, automatiquement cela va nous donner une onde stationnaire. Pourquoi? Parce que stationnaire à 100%. Parce que tout simplement l'amplitude de haut-parleur ou l'amplitude de haut-parleur est la même. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est les mêmes haut-parleurs. L'exercice, les deux haut-parleurs sont identiques. Deuxièmement, puisqu'ils sont identiques, donc automatiquement ils ont la même amplitude, mais en même temps la même fréquence. Donc on aura une onde stationnaire. Alors on suppose que D est très très grand devant lambda, à distance D. Cette hypothèse est utilisée pour pouvoir observer le phénomène aussi d'interférence. Donc alors, on nous dit que à la position A1, donc ça c'est la position A1, on a la position A2, on a U1 à la position A1, U2 à la position A2. Donc on aura U1 plus U2, hein, d'accord. Donc alors qu'observe-t-on sur l'écran de l'oscilloscope au cours d'une excursion assez large du microphone? C'est-à-dire maintenant, on a des ondes stationnaires. C'est-à-dire j'aurai quelque chose comme ça. Je vais vous dessiner ça. C'est-à-dire je vais prendre un exemple hein, pour expliquer et schématiser. J'ai mes deux haut-parleurs, les deux haut-parleurs جايين هكذا. قال هاو الhaut-parleur الثاني هاو الhaut-parleur الأولاني. HP 1, HP 2, d'accord? Un axe X. Donc j'aurai des nœuds et des ventres. Je sais pas, hein, je vais faire un dessin, j'aurai quelque chose comme ça. Puisque c'est une onde stationnaire. Mais ça, j'aurai des nœuds et j'aurai des ventres. D'accord? Quand le microphone qui connaît, qu'est-ce qu'il va mesurer? Je vais le déplacer, il pourra être déplacé. Une excursion, قال لك. معناتها راح يتجول هذا le microphone. Donc il pourra être déplacé. Si je le pose ici, il va mesurer un maximum d'amplitude. Donc l'oscilloscope trouve un signal amplitude maximale. Par contre, il est déplacé هنايا. واش يمزوري لي؟ Un minimum. Un minimum. Ici, il va mesurer un maximum. Donc, on va déplacer maximum, bas de minimum, bas de maximum, bas de minimum. Vous voyez, d'amplitude en général. Bien, enfin, un maximum et un minimum en amplitude, n'est-ce pas? Donc, l'excursion va nous permettre de visualiser une succession de maxima et de minima. C'est ce qu'on appelle les ventres et les nœuds. Il y a la réponse à la question. Donc, alors, qu'observe-t-on? Nous allons observer une succession de maxima et de minima. Alors, le maximum et le minimum, ils traduisent le phénomène d'interférence, يعني تداخل أمواج. Et donc d'onde stationnaire. Voilà, c'est-à-dire le fait que le microphone ait max في position, بعد يعطيني un nœud, بعد يعطيني un ventre, يعطيني un nœud, ça veut dire واش معناتها عندي une onde stationnaire. C'est ce que ça veut dire. La question اللي بعدها يقول لك déterminer U de MT. Alors U de MT وشنو هو U1 de MT زائد U2 de MT.
قال لي احسبوا قال لي نعطيك العبارة تاع هذا هذا بيان سور كيما هو بيسك ايدونتيك عنده لا ميم امبليتود لا ميم فريكونس تتبدل برك الديفازاج نتاعو. قال لك بصح في البوان اكس راح نلقى يو ام تي هو صديق في البوان اكس دوني الميكروفون هذا واش راح يوصل له؟ راح يوصل له لوند تاع البروميير او بارلور زائد لوند تاع الدوزيام او بارلور، وهذو هما اللي مدوا لي لوند ستاسيونير. دونك لو ريست سي دي ماتيماتيك بور دو كالكول ماتيماتيك. الوغ كيفاش نكتبهم؟ قال لك يو 1 في ال A1 تي وشنو هو؟ هو A سينوس اوميغا تي هكذا دو بي اف تي اذا حبيتو. ماتنون في البوان ام هذا الوضعية تاعو هي اكس، هي وضعية الميكروفون اللي هي وضعية اكس، هو ا سينوس اوميغا تي ناقص كا اكس، بيسك سي نوت بروغريسيف اللي جايه من الميكرو من الاوبارلور اللي على اليسرى. الاوبارلور هذا اللي على اليسرى الاوبارلور هذا اللي على اليسرى راح يمد لي نوت بروغريسيف. دونك في البوان ام سا سرا اوميغا تي موان كا اكس. دوكا ماتنون هنا راني كتبتو في الام، لازم نكتب يو 2 في الام تي، يو 2 في الام تي هو ناقص ا. علاش ناقص ا؟ باسكو لي دو او بارلور سون ايدونتيك. واش معناتها؟ شوف مليح، ها ils sont identiques, ça veut dire ils sont en phase aussi. Ils ont la même fréquence, la même amplitude, mais ils sont en phase. C'est-à-dire هذا كي يكون عنده un déplacement positif زائد a، هذا الديبلاسمون تاعو ناقص a، باسكو شوف الاتجاهات ماشي كيف هذا زائد a هذا ناقص a، كي يولي هذا ناقص a هذا زائد a. voyez à peu près. Donc c'est comme s'il y avait un déphasage de pi entre les deux, mais en réalité c'est un signe moins. voyez. Donc alors l'amplitude نتاعو نكتبها moins a sinus oméga t moins, je vais utiliser la notion de retard, moins taux. وشنو هو taux؟ هو الزمن اللازم باش لوند elle parcourt une certaine distance. باش لوند elle parcourt une certaine distance. Quelle distance? La distance هذه. شحال لا ديستونس هذه؟ دونك لو اوبارلور 2 يبعث لون تمشي حتى الميكروفون. شحال تمشي؟ قلنا المسافة الكلية هذه، المسافة الكلية كومبلي هي دي، من لهنا اكس، دونك تمشي دي ناقص اكس. دونك تمشي سي موان ا سينوس اوميغا تي ناقص اوميغا طو اللي هي ناقص ا سينوس اوميغا تي موان اوميغا. وشنو هو هنايا؟ سور في. هذا طو الزمن هذا هو المسافة على السرعة. السرعة تاع لوند هي في، ولكن المسافة المقطوعة هي دي ناقص اكس اللي هي تمدلي ناقص ا سينوس اوميغا تي زائد اوميغا على في. شوفوا مليح، موان مع الموان يولي بلوس، دونك يولي زائد كا اكس ناقص اوميغا على في فوا دي، فوالا اللي هو كا دي. دونك تولي موان زا سينوس اوميغا تي بلوس كا اكس moins KD. Voilà la suite de notre vidéo dans quelques instants.